Od male porodične proizvodnje do imperije mesa. Pogledajte priču o Milenku i njegovom bratu iz sela Laćarak. Naša najlepša slana poslatica. Pređujemo. Dobar dan, dobrodošli u našu malu porodičnu proizvodnju suvog mesa Butenko, koja se nalazi u Laćarku kod Sremske Mitrovice. Danas ću vam predstaviti celokupnu našu proizvodnju koja se zasniva po principu od njive do trpeze, kako i primarnu ratarsku stočarsku proizvodnju, tako i našu preradu ovde u našoj preradi mesa. A sada molim vas pođite sa mnom na jedno piće i zalogaj dobrodošlice, pa ćemo dalje u obilazak proizvodnje. Evo malo da prezalogajimo, ovde se nalaze najpopularniji proizvodi našeg portfolija, koje ćemo naravno probati. I domaća rakija. Plus domaću rakijicu. Ovo vi pečete, jel da? Tako je, to brat i ja proizvodimo za sopstvene potrebe i za prijatelje. Milenko, pre nego što krenemo u samu proizvodnju, jel bi nam rekao malo više o proizvodima i o istoriji, da kažem, vašeg domaćinstva i poslovanja? Pa eto, ako ćemo govoriti o našoj porodici, našem domaćinstvu, da počnemo od nekih perioda kada su naši preci naselili ove krajeve, a to je bilo 1730. godine, su se doselili u Srem, konkretno ovde u selo Laćarak, i tu počinje neka istorija našeg bavljenja poljoprivredom, prvenstveno stočarstvom. Od uvek smo se bavili senjarstvom, vremenom se vremena menjala, situacije se menjale, ali nekako to stočarstvo je uvek opstajalo u manjem ili većem obimu, ovako ili onako. Sa tim stočarstvom se naravno proizvodili ovakvi proizvodi, upravo za potrebe našeg domaćinstva, prijatelja, komšija, porodice. I tako je to bilo vekovima, do pre 10 godina, u stvari pre 9 godina tačno, kada smo brat i ja odlučili da uđemo ozbiljnije u ovu priču, da počnemo da proizvodimo ove proizvode i za tržište. Pošto sam ja ekonomista po struci, ja sam na neki način tako i pristupio celom ovom poslu. Naravno, ne doživljavam ovo kao posao, nego kao životni poziv. I pristupilo se sa mnogo strasti, žara, ljubavi. I recimo, mi smo računali na to da ćemo raditi sa mnogo restorana. Ali prve 2 godine naše proizvodnje mi ni 1 kilogram kulena nismo prodali ni jednom restoranu. To je tek krenulo kasnije i zaista je potrebno mnogo truda, mnogo rada, mnogo vremena, ulaganja, žrtve, da bi se postiglo nešto i da bi se stiglo do nekog cilja. Sada možemo konkretno i preći sa reči na dela, u stvari da probate naše proizvode i da sve ovo što smo pričali do sad ne bude puka priča, nego da vidite da je zaista tako kada budete uživali u našim proizvodima. Ja bih vam predložio da prvo krenemo od proizvoda ovih suhomesnatih, pa da posle pređemo na kobasice. Možemo početi od naše sremske šunke, koja je veoma specifična i neverovatnog ukusa, stara je preko 2 godine, koristi se meso starijih i zrelih životinja, svinja preko 150-60 kg, tu je takođe i suvi vrat, slaninica, pečenica, i jedan interesantan proizvod, čist komad od buta mesa, nalik na italijanski culatello. Tako, to su neke malo novije stvari koje probavamo. Ovde se nalazi sremski kulen, domaći kulen, fruškogorska kobasica, bela kobasica, sremska kobasica, nova naša kobasica eto sa pistaćima koja još uvek i nema zvanično ime, peperoni kobasica. Ovo je ludo. To je najskuplji proizvod, jel da? Da, probaj. To je original italijanski culatello koji smo mi napravili. Znate, da bismo zaista uživali u Sremu, moramo da uživamo u svim njihovim čarima. Kako čarima jednog dela Srema, tako i drugog. Sad ne znam da li znate kako se Srem deli, ali Srem se deli, gde se mi ovde sada nalazimo, svinjski, gde mi uzgajamo svinje, i gore na Fruškoj gori, na vinski Srem, gde se uzgaja vinova loza. Tako da je najbolje probati proizvode jednog i drugog kraja zajedno. A sada ćemo polako krenuti od naše proizvodnje. Da vidite kako to izgleda, odakle sve kreće i kako nastaju ovi naši proizvodi. I ovo je maskota naše farme, Šreća. Najmanji, ali ujedno najopasniji ket na našoj farmi. Koja je razlika?
Onaj prvi i ovaj. Da šutnemo? A, znam da hoćeš da šutnemo. Evo, evo. Evo. A Milenko, zašto je ovaj ovdje traktor? Zašto ga koristite? Pa, mi najviše taj traktor koristimo za neke lakše radove, duše jeste plug za njim, ali najviše ga koristimo za precizne radove kao što je setva, prskanje, špartanje, zato što u sebi ima ugrađen autopilot, sam se kreće po njivi, dosta je savremen traktor, nedavno smo ga nabavili pre nekoliko godina i upravo je idealan traktor za jedno gazdinstvo naše veličine. Baš smo zadovoljni s njim. Ovdje se nalazi kukuruz, soja i ostale komponente koje koristimo u ishrani naših životinja, ječam. Ja volim da kažem da proizvodnja našeg kulena počinje sa ovim. Proizvodnjom kukuruza na njivi upravo i počinje dalja proizvodnja, jer bez kvalitetne sirovine nema kvalitetne hrane za životinje, bez kvalitetnih tovljenika opet nema dalje prerade i kvalitetnog mesa. Koliko trenutno imate svinja u uzgoju? Pa ima oko 200 komada za naše potrebe. Kao što vidite, ovo su sve veće životinje, ovi tovljenici ovdje negdje imaju 170-180 kg i nama upravo trebaju takve životinje i takve životinje su idealne za našu dalju preradu, zato što je to meso zrelije, crvenije, sa više suve materije i samim tim ga to čini pogodnijim za dalju preradu u visoko kvalitetne suhomesnate proizvode. Vidjeli smo našu primarnu proizvodnju i odakle potiče naša sirovina za dalju preradu, a sad ćemo poći unutra i vidjeti kako sam proces proizvodnje naših delikatesa izgleda. Evo ti da se obučeš. Dobar dan, srećan rad. Znači, majstore, ti ovo za minut i po ukrojiš celu slaninu, a? Pa, kako kad. Eto, upravo ste stigli na trenutak kada je počela obrada naših tovljenika, u stvari polutki, za dalje proizvode. Slanjenice su već pripremljene, sada se polako odvaja vrat od pleške, pleška i but se pripremaju za kulen i kobasice, vrat se priprema za soljenje i tako dalje, što ćete vidjeti i kasnije u daljem procesu. A sada nastavljamo dalje, odavde, idemo gore do naše pušnice i do naših komora za zrenje, da vidimo finalne proizvode kako odležavaju pre dolaska na vašu trapezu. Kada se kobasice napune dole u proizvodnji, dolazimo ovdje, stavljamo ih na police, u pušnicu, palimo dim, gdje budu do nedelju dana, polako se dime i potom prelaze dalje u zrenje. Sad sve zavisi koja kobasica je u pitanju, recimo sremska kobasica, ona zri oko 2 mjeseca, domaći kulen, fruškogorska kobasica, oni zriju 4-5 mjeseci, a sremski kulen 7 mjeseci, 6-7, sve zavisi od debljine creva. Sremski kulen je onaj kulen u kati. Tako je, kulen u kati ili sremski kulen, po meni to je možda najbolji suhomesnati delikates iz Srbije, jedan od retkih mesnih proizvoda koji ima zaštićeno geografsko poreklo i mi smo jedini proizvođač koji je sertifikovan i korisnik imena porekla. A Milenko, reci mi, ovdje imamo znači sremsku kobasicu. Tako je. I ovdje si rekao što... Fruškogorsku kobasicu i domaći kulen tamo. Domaći kulen nam je znači ovaj koji se crveni ovdje. A pođi sada sa mnom da vidiš kulenje u kati.
Opa. Kulen u kati nam je izašla sa dimljenja i ovdje je sada na zrenju, ovaj je još malo i gotov. Tako da. Koliko dugo su sada već ovdje u komori? Pa ovdje su kuleni koji su stariji od 4 mjeseca. Znači, evo vidite da ovaj već polako se steže, ovaj ovdje je preko 6 mjeseci, evo ovaj je još malo i gotov. Kao što sam rekao, kulen u kati je definitivno najprepoznatljiviji i najspecifičniji mesni proizvod kod nas, generalno u Sremu, a po meni i u Srbiji. Veoma je specifičan, veoma se proizvodi na specifičan način. U njegovoj proizvodnji se 90% koristi isključivo meso prve kategorije, to jest meso buta. 10% je čvrsto masno tkivo, odnosno leđa, masnoće svinje, do 2% soli, malo ljute paprike i kako mi ovdje volimo da kažemo, mnogo ljubavi. Puni se u slepo svinjsko crevo, takozvanu katu, stavlja se u mrežicu, pa je ovako specifičnog vretenastog oblika, nema dva iste veličine i samim tim to sve čini njegovu proizvodnju izazovnijom, težom i dužom. A ovo je samo jedan deo kulena u kati, nije sve od naše proizvodnje. Nastavljamo dalje da vidimo ostatak naše proizvodnje. Ovdje su najmlađi kuleni, to su kuleni starosti oko mjesec dana. Razlika je upravo što vidite i u njihovoj veličini nisu se još smanjili, a i u tvrdoći. Vidite kako je ovaj još uvijek mekan. I mora dugo da stoji ovdje da bi se stvrdilo, da bi polako otpuštao ovako. To je proces koji se ne može ubrzavati, koji jednostavno mora tako da se odvija na tenane, kako bi se na kraju dobio jedan kvalitetan proizvod. Kako napredujemo kroz našu proizvodnju, došli smo i do dalje jednog od mojih omiljenih delova, to je komore za komadno meso, gdje prvenstveno trenutno imamo suve šunke, koje su u nekoj prvoj fazi zrenja, to je starosti do 6 mjeseci. Ovdje imamo oko 400 komada koje su starosti do 6 mjeseci i na određenom režimu, a u drugim komorama su starije šunke. To je isto jedan naš tradicionalni proizvod. U pitanju je ceo svinjski but sa odsečenim papkom, sa kožom, pripadajućom masnoćom. Koristi se butovi malo težih životinja preko 150 kg, kako bi bilo što više mesa, a što manje kosti i kože i kako bi imao neku lepu debljinu, ujedno i lep presek kasnije prilikom sečenja i lepo ravnomerno sazrevanje. Znači ovdje nam se i dalje obrađuje but, Milenko. Da. Mora polako, nijedno se ne napravi neke greške, jer ipak ono treba da zri 2 godine, tako da... Ovdje imamo svoj vrat, jedan od naših gotovih proizvoda i upravo ćemo pristupiti procesu otpakivanja i sečenja. Sad možemo ovdje probati naše sveže nasečene proizvode. A Milenko, šta nam se nalazi ovdje? Ovo je magacin naših gotovih upakovanih proizvoda koji su spremni za isporuku. Još pršute, a? Da. Ova je starija malo. Tako je. To su pršute sve stare, to je tako mi ovdje kažemo šunke, preko 2 godine, od 2 godine pa naviše i one sad idu u prodaju. Čekaj, sad mi reci da je ovdje još šunki. I šunke, ovdje ima i slanine i vrata, ali ima šunke dosta. Ne znam šta lepše miriše stvarno. Slanina, a? Da. Ja slanine najviše jedem. A ovo je naša domaća suva slanina, koja je još uvijek u procesu zrenja, ali taman kad stigne prvi paradajz, stiže i ova slanina, a ta dva ne valja razdvajati.
I za sam kraj, naša najlepša slana poslatica. Ove izlaze na tržište tek 2027. godine, ali nema veze, lepo je vidjeti. Hvala vam puno što ste obišli našu proizvodnju, što ste se uverili kako to zaista izgleda, kakvi su naši proizvodi, kakvog su ukusa, kako mi to radimo, da kod nas nije samo priča, nego zaista jedna realna proizvodnja.